Chers amis, nous vivons cette année une semaine sainte particulière. Depuis plusieurs jours maintenant, nous avons dû annuler tous nos rassemblements physiques pour les remplacer par des contacts téléphoniques, des courriels, des visioconférences comme maintenant, des cultes et puis des réunions aussi en vidéo que vous pouvez chacun voir. Les pasteurs ne peuvent plus faire de visites ni aux malades ni aux personnes âgées, mais par la grâce de Dieu, nous continuons aussi nos vies d'église et la vie de notre union autrement, dans l'attente de jours meilleurs où nous pourrons reprendre notre vie d'église et notre vie d'union normalement. En attendant, nous prions, bien entendu, pour notre monde, nous prions pour tous les malades, nous prions aussi pour toutes les familles endeuillées. Et avec les pasteurs, nous avons eu à cœur de partager avec vous de courtes exhortations que nous vous invitons à écouter ce soir, en ce jeudi saint, à travers cette vidéo que nous avons enregistrée. Nous interviendrons à tour de rôle à partir des textes de l'Évangile selon Jean. Voilà, que Dieu dirige et bénisse ce temps en particulier pour chacun d'entre nous. Voilà, bonjour à chacun. La dernière soirée de Jésus avec ses disciples débute par le geste fort de Jésus qui lave les pieds de tous ses disciples. Et il dit en Jean chapitre 13, « Si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, alors vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. » Ce qui est magnifique avec Jésus, c'est qu'il n'enseigne pas seulement par des mots, mais également par ses gestes, parce que les deux vont ensemble. Jésus enseigne à ses disciples le secret pour être heureux, c'est-à-dire mettre en pratique l'amour du prochain. Avant d'être arrêté et mené à la croix, Jésus a pris le temps de s'arrêter, de se dévêtir, de se dépouiller et prendre le rôle du serviteur pour ses amis, et même pour celui qui va le trahir. Tout ça pour montrer que l'amour n'a pas de limite. En cette semaine sainte, rappelons-nous que le Seigneur s'est donné entièrement par amour pour nous. Alors, je ne dirais pas que Jésus est allé à la croix en étant joyeux, mais il avait en vue la joie que cela allait apporter à des millions d'hommes et de femmes dans le monde parce que tous leurs péchés sont pardonnés en Jésus-Christ. C'est vrai qu'il est difficile d'aimer comme Dieu, c'est-à-dire d'aimer sans condition, mais lorsqu'on réalise l'amour entier et gratuit que nous avons reçu de Dieu, nous sommes poussés à aimer comme lui nous a aimés, quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, ouvrons les yeux comme Jésus, qui a discerné le besoin de laver les pieds de ses disciples lors de cette dernière soirée. Ouvrons les yeux sur la réalité des besoins des personnes qui nous entourent afin de servir et d'être disposés comme Jésus à nous mettre au service avec l'aide de l'Esprit Saint. Car c'est en faisant cela que nous toucherons à la joie du Seigneur. Que notre Père Céleste nous donne l'amour, le courage d'agir, d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir goûter à la joie parfaite qu'il a en lui. Soyez bénis. Bonsoir à chacun, à chacune. En ce jeudi saint qui nous introduit dans les derniers jours de Jésus avant son arrestation, son jugement, sa mise à mort et sa résurrection, un verset en particulier m'a interpellé, celui de Jean, chapitre 13, verset 21, avec l'emploi de ce verbe « livrer » que nous retrouvons dans les évangiles. Alors naturellement, on pense tout de suite à Judas Iscariote qui a livré Jésus. Juste après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus va les enseigner, va leur montrer l'humble modèle pour être le serviteur parfait. Et ce texte, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Ceci pour dire que ce verbe que l'on retrouve avec force dans les textes parallèles des autres évangiles marque bien une terrible action à l'encontre de Jésus. C'est le verbe « livrer » et livrer indirectement ou directement à la mort. Judas, l'un des proches, l'un des disciples, livre son maître. La classe religieuse d'Israël, celle qui aurait dû être la plus accueillante et la plus reconnaissante face à la venue du Messie, livre Jésus à l'autorité romaine. Et Pilate, représentant Rome et le pouvoir, lui qui finalement semble le plus enclin à vouloir sauver Jésus, finit lui aussi par livrer Jésus entre les mains de ses bourreaux. La mise à mort de Jésus est tragique
Elle est ignoble parce qu'elle dévoile le cœur des hommes, de tous les hommes, Romains, Juifs, croyants, païens, disciples ou foules. Car il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs, tous sont égarés, pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Mais, chers amis, c'est pour les pécheurs que Jésus justement s'est livré à la mort, pour que nous recevions en pardon la vie éternelle. Oui, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Alors si Dieu nous aime, ce n'est pas pour ce que nous sommes ou ce que nous faisons ou ce que nous disons, mais en qualité d'enfants de Dieu. Et si nous sommes épargnés du jugement que nous méritons, ce n'est pas parce que nous aurions fait quelque chose de bien, mais parce que, comme jadis le peuple hébreu du temps de Moïse, nous sommes protégés par le sang de l'agneau. Frères et sœurs, nous sommes réconciliés avec Dieu grâce à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous avons été rachetés à un grand prix, celui de la vie du Fils de Dieu. Mais nous pourrions nous aussi nous sentir affreusement coupables qu'un homme innocent meure pour nous à notre place. Or Jésus est plus fort que la mort. Il se relève du combat titanesque qu'il a livré contre le mal, contre Satan et ses pouvoirs, et même contre tous les hommes sous l'empire du mal. Oui, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Que Dieu vous bénisse en cette soirée et en cette semaine de Pâques. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Chers frères et sœurs, en ce temps de Pâques et dans les conditions dans lesquelles nous sommes, l'un des thèmes particulièrement évoqués par Jésus dans ses discours au cours de sa dernière semaine concerne l'amour de ses enfants, les uns pour les autres. En ces temps dangereux et incertains, où l'humanité vacille, où toute la science humaine, la force et les capacités des hommes se révèlent limitées, nous sommes, nous les enfants de Dieu, interpellés quant à notre relation les uns envers les autres, et en particulier quant à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Nous lisons dans cet évangile de Jean au chapitre 13, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux, suit le lavement des pieds, et ces paroles, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Au chapitre 13, nous lisons encore, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et au chapitre 15, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Frères et sœurs, l'image de l'amour qui ressort au travers de l'exemple de Jésus et de ses paroles, amour qui sera un exemple pour nos contemporains, c'est l'humilité, être conscient de la valeur de notre frère ou de notre sœur, comprendre combien ils sont précieux en les portant très haut. C'est aussi la compassion qui n'hésite pas à partager leur vécu, leurs sentiments, leurs fardeaux, leurs peines, et aussi le don de soi, la disposition à partager leurs souffrances. C'est ce que le Maître a fait pour nous. Et c'est ce qu'il nous demande d'accomplir pour nos frères et sœurs dans la foi. C'est l'une des manières de témoigner l'amour de Dieu à notre prochain en ces temps d'épreuve. Ainsi, frères et sœurs, comme nous le lisons dans la première épître de Pierre au chapitre 1er, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Ամեն ագո եղբայրս իրապես որչափ կարևոր է որ Հիսուսի այս բادرները բահենք եւ իրար ու սիրենք։ Ես իմ խորհուրդներս այսօր խաղաղության մասին է, քանի որ գիտեմ որ շատերս դժվար ժամանակներում մեջ կապրինք, չեմ գնար Երևակայել որ որչափ
դժվարը լալու է, երբ որ ընտանիքներ կողքովի չեն գնալ քալ եւ զադիկ տոնել։ Եվ ահավասիկ ավակ շաբաթն ենք եւ 5 շաբթի եկած է եւ Հիսուս իր աշակերտներուն հետ իր վերջին օրերը գաբրի եւ այս Հովանու 14, 15, 16 այս գլուխներու մեջ կտեսնենք եւ կգարտանք, որ Հիսուս այս ժամանակը կանցնի իր վերջին օրերը աշխարհի վրա եւ իր աշակերտներուն կսե խաղաղություն ցեզի։ Խաղաղություն ցեզի։ Այո, անորոշ ժամեր կան մեր արջևը, իրենց արջև անորոշություն կար։ 3 տարի իր հետ պատտել են, հետո կտեսնեմ, որ իրենց վարդապետը գսե ես պիտի երթամ, բայց նաև գսե խաղաղություն ցեզի։ Ես կխոստանամ ցեզի գսե, որ պիտի ղրկեմ Սուրբ Հոգին, մխիթարիչը, որ հայրը իմ անունովս, այսինքն Հիսուսի անունովը պիտի ղրկե, 26-րդ համարի մեջ այդպես գսե, եւ Սուրբ Հոգին պիտի սորվեցնե ամեն բան, եւ ինչ որ Հիսուս սորվեցուց մտքերնին պիտի փերե, այնպես կխոստանա իր աշակերտներուն։ Եվ Հովանու 14:27-ի մեջ գսե խաղաղություն գթողում ցեզի։ Իմ խաղաղությունը սկուդամ ցեզի, ոչ թե ինչպես աշխարհը սկուդա, ես ցեզի գուդամ, ծրդերնիդ չխրովի ու չվախնա։ Երբ որ գնայինք հիմակվա գացության շատ արիտներ կբացվին, որ մենք վախնանք, խրովինք, իրար անցնենք, բայց Հիսուսի խոսքը հիշենք, որ գսե խաղաղությունը սկուդամ ցեզի, ոչ թե ինչպես աշխարհը գուդա ցեզի, ես ցեզի գուդամ, հաբա իմ խաղաղությունս ցեզի գուդամ։ Աշխարհը մեզի գսորվեցնե խաղաղը լալ, երբ որ ամեն բան լավ է, երբ որ դրամը աղբյուրի պես կհոսի, երբ որ առողջություն կա եւ հիվանդություն չկա, երբ որ ընտանիքի մեջ համերաշխություն կա, երբ որ գործ ունենք, երբ որ հաճույքներ գվայլենք եւ ամեն բան լավ է։ Երբ որ նավակը խաղաղ ջուրերուն վրա գերտա, աշխարհը գսե, ահա բասիկ, ասե խաղաղությունը։ Բայց Հիսուս գսե, ոչ թե ինչպես աշխարհի խաղաղությունը, իմ խաղաղությունս դարբեր խաղաղությունն է։ Իմ խաղաղությունս խաղաղությունն է, որ երբ որ ամեն ինչ իրար գանցի, նաև դու կրնակ խաղաղություն ունենալ։ Ուրեմն հիմա երբ որ ունենք անորոշ վիճակներ, երբ որ մութ է աբական, երբ շատ հարցումներ ունենք, դրամ չկա, գործ չկա, կորոնավիրուս կա, Հիսուսի խոսքը հիշենք, որ գսե իմ խաղաղությունը սկուդամ ցեզի, սրտերնիդ չխրովի ու չվախնա, Աստծո հավատացեք, ինձյալ հավատացեք, Աստծո հավատացեք, ինձյալ հավատացեք, գսե Հիսուս։ Եվ ցես մե գխնդրեմ քաչալերեմ, որ երբ որ գսկսիկ սկալ այս փերը կամ անորոշության կամ վախի կամ դարբեր հիշենք Հիսուսի խոսքը եւ մեծ շունչ մարնենք եւ ասենք դեր ես քեզի պիտի վստահեմ, քու խոստումներուդ պիտի վստահեմ, ցուն Սուրբ Հոգին ղրգած ես, որ ինձ պիտի մխիթարե եւ ես քեզի պիտի վստահեմ, պիտի չխրովեմ, պիտի չվախնամ, գացության պիտի չնայեմ, հապա քեզի պիտի նայեմ եւ ես քու խաղաղություն պիտի ունենամ։ Ճիշտ այս խորհուրդներով վստահ եմ, որ աշակերտներն ալ երբ որ իրեն գնային, Հիսուս իրենց աչքերուն նայեցավ եւ իրենց իր խաղաղությունը տվավ եւ այսօր նույնը մեզի գնե եւ իր ցերկը մեր վրան գտնե Սուրբ Հոգիով մեզի գմխիթարե գհանդարտեցնե իր խաղաղությունը գուտա եւ գմախտեմ եղբայրներս եւ քույրերս որ այս շրջանին իր խաղաղությունը վայելենք չվախնանք չխրովենք եւ գիտնանք որ մոդորեն հարությունը գտոնենք բայց այդ հարությունը մշտական է ամեն օր հարության զորությունը գաբրինք Կայ որ գահավատանք, որ ինքը հաղթեց մահվան, մեղքին եւ թժողքին եւ մենք ապիտի հաղթենք։ Ամեն։ Amen, Sam. Merci de nous avoir rappelé la paix précieuse que le Seigneur donne, quelles que soient les circonstances. Il reste encore quelques heures à Jésus, quelques heures de confinement avec ses disciples avant la tempête de ce jeudi saint. Et on est surpris de voir ce que fait le Seigneur et on l'a rappelé. Il continue à aimer ses disciples. Il continue à leur transmettre des recommandations. Alors, quelles recommandations? Le secret pour être heureux, le secret pour réussir dans les domaines de la vie ou comment avoir une vie épanouie? Non. Jésus s'inquiète de leur vie de foi, de leur vie spirituelle, de leurs fruits. Il leur rappelle l'importance de l'aimer, lui, d'abord, Jésus, aimer ses commandements et aimer le Père. Non pas parce que Jésus a soif de gloire et de reconnaissance,
mais c'est la condition de toute vie spirituelle viable. Si ces disciples veulent rester disciples, résister dans l'adversité, se maintenir dans la foi, il leur faut être soudés à Jésus, le tronc nourricier. La condition est là, demeurer en lui en eux, comme le sarment et le cep sont liés. Jésus dira en Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. » C'est cela le but que le Maître laisse à ses disciples bien-aimés. Demeurer en Jésus et porter du fruit. Tout le reste, c'est l'affaire de Dieu, le vigneron. Cela exige néanmoins de la part des disciples, non pas qu'ils soient résistants à sa voix ou récalcitrants dans l'œuvre de Dieu. Cela exige obéissance et soumission, et motivés par l'amour. En Jean 14, il avait déjà rappelé, Jésus leur a déjà dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà la promesse du Saint-Esprit qui apparaît. Dieu n'a pas de conseil à recevoir de notre part pour mener notre vie spirituelle. C'est lui qui choisit, qui conduit, qui dirige. Et parfois il émonde, il coupe, il arrache, afin que la vie du disciple ne soit pas écrasée, mais bien au contraire, qu'il puisse porter du fruit. Cette vie ne peut donner du fruit que parce que les sarments sont attachés au cep. Et quel meilleur modèle que celui du Maître lui-même, qui dans quelques heures verra ses disciples laisser un à un et s'enfuir loin de lui. Oui, Jésus devra seul affronter les terreurs de la nuit. Le psaume 22 le souligne, où tous ses ennemis vont se liguer contre Jésus. Tout se mettra en place. Compromis, alliance contre nature, projet religieux, complot, hypocrisie. Tout cela vont le diriger vers cette infâme croix de Golgotha. Oui, Jésus sera outragé, secoué, émondé, pressé. Mais son fruit deviendra alors, pour ses disciples d'autrefois, comme pour ses disciples d'aujourd'hui, pour nous, source de salut et de vie. Merci Élie. J'aimerais me concentrer sur un passage qui se trouve un petit peu plus loin. Jean 16, les versets 5 à 16. Et dans ces versets, on voit un épisode où les disciples passent par un moment difficile. Un moment difficile parce que c'est le moment où Jésus leur annonce qu'il va devoir partir. À ce moment-là, très probablement, les disciples n'ont pas encore tout à fait compris que Jésus va être crucifié, peut-être encore moins compris que cette crucifixion sera suivie d'une résurrection, mais Jésus leur annonce clairement qu'il va partir et que bientôt, il ne sera plus avec lui. Il ne sera plus avec eux. C'est une nouvelle terrible pour ces disciples qui ont suivi Jésus, qui ont vécu de belles choses avec eux. Imaginons-nous un peu à leur place si Jésus nous disait qu'il allait nous quitter. Mais cette nouvelle ne vient pas seule, et c'est ça qui est beau dans ce passage. Jésus leur dit également, premièrement, qu'il va leur envoyer quelqu'un, qu'il va leur envoyer un défenseur. Et là, les disciples ont pu se dire peut-être, mais qui, Seigneur? Qui vas-tu envoyer? Qui vas-tu envoyer qui serait assez bien, assez bon pour te remplacer? Qui vas-tu envoyer qui serait à ta hauteur, qui serait à la hauteur pour prendre ta place? Qui, Seigneur? Qui? Et c'est peut-être la question que l'on peut se poser aussi dans ces temps difficiles, dans ces temps compliqués. Alors que nous sommes contraints de préparer la fête de Pâques chacun chez soi, chacun de son côté, sans vivre cette communion fraternelle qui nous manque peut-être tant. Qui, Seigneur? Qui peux-tu nous donner pour te remplacer, pour remplacer ta présence? Qui? Eh bien, Jésus n'attend même pas la question pour donner la réponse. Il leur dit, « Je vous enverrai l'Esprit de vérité qui manifestera la gloire de Dieu. » Cet esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que Jésus enverra après être monté à la droite du Père. C'est cet esprit qui vit en nous aujourd'hui et qui fait que cette Pâque, même si elle est vécue chacun chez soi, elle est vécue avec l'Esprit de Christ en nous. Et non seulement Jésus nous donne cet esprit pour vivre avec nous et pour nous accompagner, pour être en nous,
Mais il donne une promesse encore plus forte à ses disciples, elle est au verset 16, et une promesse qui est pour nous aussi, qui est source d'espérance, qui est source de foi. Il va revenir. Il va revenir, et non seulement revenir, mais nous prendre avec lui pour l'éternité. Un jour, ce confinement va prendre fin, mais un jour aussi, plus loin, plus tard, un jour, toute la souffrance, tous les pleurs, toute la tristesse va prendre fin. Jésus va revenir. Nous serons pour l'éternité face à face avec lui. Voilà ce que je voulais vous laisser pour ce soir pour nous encourager dans cette espérance et dans cette foi. Amen. Ոչափ ասոզոպար գուդան սիրելիներ, այս արիթին համար, որ դերը մեզի գշոնորի, այս աժմեական միջոցներովը, որ միության բոլոր հովիվները, միասին գնգերանանք ցեզի այս ավակ շապտվա հինգ շապտի։ Մենք ոչափ գարոդ ունենք ցեզի, բայց գիտեք թե մեկ հովիվ, աղոտքով և սիրով գբայե այս հոգևոր գաբը ցեզի այդ։ Այս իրիգուն գուզի գարտալ հովանու ավետարան 16-րդ գլուխ 20-րդ և 23-րդ համարները։ Մտի գնենք ինչ-որ գսի Տեր Հիսուսը այս ավակ շաբթվան վերջին ժամերը։ Ճշմարիտ գսեմ ցեզի, դուք պիտի լաք ու ողբակ, բայց աշխարհ պիտի ուրախանա։ Դուք պիտի դռնիք, սակայն ձեր ուրախությունը, ձեր դրմությունը ուրախության պիտի փոխվի։ Եվ 22-րդ համարը իրավի հիմա դուք դժմություն ունիք, բայց ես ձեզ նորեն պիտի տեսնեմ ու ձեր սրտերը ուրախ պիտի լան ու ձեր ուրախությունը մեկը ձեզ մի պիտի չհանե։ Ոչափ այսօր փառմգա որ գլսենք լացք ողբ եւ գերբոմը մարդուն ներքին դարաբանքներ։ Եվ Տեր Հիսուսը այս ավակ շաբթվան մեջ աշակերտներուն գսե թե ասիգա ինքն ալ գրեց խաչապատի վրա։ Եվ մենք ալի պր իր զավակները, իր աշակերտները չզարմանանք, եթե մենք ալ ունենք լացք ողբ եւ ցավալի օրեր։ Մանավանդ երբ գտեսնենք այս աշխարհին ցավը, ինչպես մենք կարելի որ անդարբեր մնանք։ Բայց Տեր Հիսուսը շատ քեղեցիկ խոստում ունի։ Գսեսական ծեր դրմությունը ուրախության պիտի փոխվի։ Բոսարակյալ Փիլիպպեցի 4-րդ գլուխի մեջ 4-րդ համարի մեջ գսի ուրախ եղեք Տիրոջմով դարձյալ գսեմ ուրախ եղեք։ Գիտեսեք բադվել ինչպես կարելի է այս օրերու մեջ որ ամեն դեր շատ ցավալի լուրեր գլսենք ուրախ հլալ գսե Տիրոջմով։ Սամոսի մեջ գսվի իրիգուն լացկա բայց ուրախություն։ Եվ Տեր Հիսուսը պիտի խաչվի դարաբանքի օրեր, լաց գար, ողբ գար, ամեն տեսակ զարմանալի նեղություն գար աշխարհի վրա, բայց հարության առավոտը ուրախություն գար։ Եվ Տեր Հիսուս գսի նորեն պիտի տեսնեն ցեզ։ Եվ Տեր Հիսուս գխաչվի, երբ ամեն մարդ իրեն գլքե, երբ խաչի վրա գգրի մեր թարդ վիշտերը, մեղքերը, ցավերը, գիտեք Հիսուս որ երեքոր վերջը հարություն պիտի առներ, եւ նորեն պիտի տեսնեն զիրենք, եւ Հիսուսը հարուցյալ Քրիստոսը Մարիամին գսե ինչու գուլանս, ով գին, եւ Հիսուս դարձավ եւ իդենսավ ռապունի, իմ դերս իմ Աստվածս, սիրելի ներգաղութենք որ եթե տուն ցավի մեջ ես, լացքի մեջ ես, եթե դու իսկապես դրդմության մեջ ես, Հիսուսի հանցնե քո ցավդ, քո վիշտդ, քո դրդմությունը, եւ Հիսուսով դեր քո դրդմությունը ուրախությունով պիտի լեցնի, պիտի փոխի, մենք խաչեն նայենք հարության օրը, եւ Տեր Հիսուսը քերեցի գերբով ուսի, ու ծեր ուրախությունը մեկը ցեզ մի պիտի շանի։ Հիսուսով մենք ստանանք հիմա հավատքով այս գադարյար ուրախությունը, որ Սուրբ Ոգին նշանի բդուղն է։ Amen. Chers amis, en pensant à cette soirée du Jeudi Saint et en pensant à ce temps que nous allions passer ensemble ce soir,
j'ai pensé à cette parole de Jésus, parole qu'il a dite ce soir-là, alors qu'il prenait ce dernier repas avec ses disciples, la dernière Pâque, au cours de laquelle il a institué la scène que nous commémorons régulièrement dans nos églises, et en particulier le jeudi soir. Et cette année, malheureusement, nous ne pourrons le faire dans aucune de nos églises à cause du confinement qui nous contraint de ne pas nous réunir. Mais j'ai pensé à cette parole de Jésus qui disait à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Après avoir pris la scène, après avoir parlé avec ses disciples, parlé de trahison, parlé aussi de joie, de peine, parlé de persécution, Jésus va leur donner cette parole, que votre cœur ne se trouble pas. C'est une parole qui est là pour nous rassurer dans les moments compliqués de nos vies. Ces jours-ci, à travers les médias, à travers les communications que nous avons pu avoir les uns avec les autres, chacun d'entre nous a pu se rendre compte à quel point nous étions tous dépassés par la situation, dépassés par cette pandémie et par les dégâts qu'elle produit. Des malades en grand nombre, des bien-aimés qui nous quittent. Nous sommes dépassés aussi par les contraintes du confinement, les craintes de la maladie, les souffrances de l'isolement, les perspectives économiques catastrophiques. Certes, toutes ces choses sont là devant nous et nous les vivons chacun à des degrés divers. Mais ces paroles de Jésus sont là pour nous rappeler que dans cette tourmente, dans cette tempête qui est mondiale, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est là, selon sa promesse, par son esprit. Et c'est dans cette nuit que Jésus a dit aussi à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins », en parlant de l'Esprit Saint. Alors, en cette soirée de Jeudi Saint, mon vœu, ma prière, c'est que nous levions nos yeux vers le Seigneur avec reconnaissance. Remercions-le de nous avoir donné un Sauveur si merveilleux. Et bénissons Dieu pour le salut, pour l'espérance qu'il a mise dans nos cœurs en Jésus-Christ. Et confions-nous en lui. Croyons à toutes ses promesses, et en particulier cette promesse que nous connaissons tous, que Jésus nous a donnée avant de quitter ce monde. Je suis avec vous tous les jours. Quelle grâce de savoir que le Seigneur est avec nous. Սիրելիներ, Հիսուսը ասավ իր աշակերտներուն այս վերջին գիշերը, որ միասին անցուցին, որ հաղորդություն արին, միասին զադիկ դոնեցին, ասավ իրենց ցեզ որբ չեմ տողուր, գուկամ ցեզի, քանի որ աշակերտները վախով մտահոգությունով լեցված էին։ Ինչպես երևս մենք այս օրերս, որ դժվար օրեր կանցնենք, ուրեմն Աստվածա, որ մենք առնենք այս խոսքը, այս խոստումը, որ գսե թե ցեզ որբ չեմ տողուր, գուկամ ցեզի։ Գաղութենք եւ գմախտենք, որ Աստված իր ներկայությունով մեզ լեցնե այս դժվար օրերուն։ Եվ մենք բոլոր հովիվներս աղոթող ենք, աղոթագից ենք եւ գխնդրենք եւ գաղաչենք, որ բոլորս միասին հավատանի մնանք Հիսուսի, հավատային մնանք մեր եկեղեցիներուն եւ շարունակենք մեր վկայությունը, մեր ընթացքը Աստծո վստահելով. Chers amis, ainsi s'achève notre rencontre virtuelle de ce jeudi saint. Mon vœu, ma prière, c'est que nous restions fidèles les uns et les autres, fidèles à nos églises en ces temps de confinement, que nous prions aussi les uns pour les autres. C'était le but aussi de faire cette rencontre, cette vidéo avec tous les pasteurs de notre union. Sachez que le corps pastoral de notre union se réunit tous les mardis matins. Nous prions les uns pour les autres et nous prions pour toutes nos églises, que vous aussi vous puissiez prier pour chacun d'entre nous et rester fidèles au Seigneur. Et notre prière aussi, c'est que cette pandémie soit aussi un temps de réveil pour notre monde et un temps de réveil aussi pour nos églises. Que le Seigneur vous bénisse chacun
et nous vous souhaitons une bonne continuation de soirée pour ceux qui vont continuer cette soirée par la soirée du Jeudi Saint. Que Dieu vous bénisse. Amen.